મચ્છુ ડેમ હોનારતને આજે 36 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે। 11 ઓગસ્ટ 1979 નો એ ભયાનક ગોઝારો દિવસ મોરબીવાસીઓ જેને ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે। આજ દિન સુધી રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ હોનારતના મુખ્ય કારણ અંગે અહેવાલ રજૂ નથી કરાયો। નવાઈની વાત એ છે કે આ હોનારત પાછળનું કારણ બહાર લાવવા વિશ્વવિખ્યાત હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીના 2 વિદ્યાર્થીઓ સામે આવ્યા છે। ऑगस्ट 1979 समय बपोरे 3:30 कलाक। आ समय अने आ दिवस मोरबी वासीओ अने गुजरात क्यारेय नहीं भूली शके। मच्छु डेमना पाणी मर्यादा ओळंगीने शहर अने आसपासना गामडामां घुस्या। सौराष्ट्रना पेरिस गणाता मोरबीने स्मशान बनावी दीधुं। आ होनारतमां केटला लोकोना मौत थया अने केटला पशु मौतने भेट्या तेनो कोई ज सचोट आंक सामे नथी आव्यो। सरकारे जे ते समये तपास पंच पण निम्युं हतुं, परंतु तेनो कोई अहेवाल प्रसिद्ध न थयो। त्यारे विदेशथी आ होनारतनुं कारण शोधवा आवेला 2 विद्यार्थीओ आ निष्कर्ष पर पहोंच्या छे। बांधकामनी खामीथी नथी फेल थयुं, पण रचनाने हिसाबे ज एटले रचना अपूरती हती अथवा आपणे कही शकीए के पाणी छोड़वानी क्षमता पूरती नथी, एटला माटे पछी बंध छलकायो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटीना 2 विद्यार्थीओनुं संशोधन। विद्यार्थीओना संशोधनमां मौतनो आंकड़ो 10,000 ने पार। उत्पल संदासरा अने टॉम बुंटन नामना 2 संशोधनकारो 150 लोकोने मळ्या अने 2006 मां तेओ मुख्य प्रधान नरेंद्र मोदीने मळ्या अने सरकारी दस्तावेजोनी तपास माटे मदद मांगी हती, जेमां 10,000 थी વધુ दस्तावेजोनी तपास करी, जेमां आ होनारतमां मौतना सरकारी आंकड़ा 2,200 ना आंकड़ा सामे मोटो तफावत सामे आव्यो। दाखला तरीके जो आखो परिवार तणाई गयो होय तो एमांथी एक पण मरण ना नोंधाय, एम ज जो कोई नोंधावा ना गयो होय तो एमना स्नेहीजनोना मरण ना नोंधाय। एटले अमे जे राहत कार्यकर्ताओ पछी सरकारी अधिकारीओ अने स्थानिक माणसो जोड़े जे मुलाकातो लीधी छे एमांथी जे माहिती मळी छे एमांथी अमारो अंदाज एवो छे के लगभग 10,000 ની જાનહાનિ થઈ હશે। टॉम वुडन तो माने छे कि जो समयसर चेतवणी आपी देवामां आवी होत अने बधा दरवाजा पहलेथी खोली देवामां आव्या होत तो मोटी जानहानि टळी शकी होत। आजे पण टॉम ज्यारे होनारतना पीड़ितोने मळे छे तो तेनी आंखो भराई आवे छे। One of the big takeaways that I have is about human resilience. I've seen that people can see terrible things and experience terrible things, lose loved ones, lose all their possessions, and continue with their lives in a very resilient way. I've also seen that people coming together after a disaster is a very powerful thing and is not just a story of tragedy but also a story of hope. पहला अंग्रेजी અને હવે ગુજરાતીમાં આ 2 વિદ્યાર્થીઓએ પુસ્તક બહાર પાડ્યું છે। બંને વિદ્યાર્થીઓનો આશય છે કે લોકો આ હોનારત વિશે જાણે અને ઇતિહાસમાં છુપાયેલી તેની સાચી હકીકત લોકો સુધી પહોંચે। રહીમ લાખાણી, સંદેશ ન્યૂઝ, રાજકોટ।